Pacquiao. Marami pong salamat. Pwede na po tayo maupo. Mayong udto kanatong tanan. Dali una lang ako ni pero daghan man kayo kung ako i-mention yung mga opisyalis. Sa atong unang-una nagpasalamat sa atong buhing nga Ginoo nga gitagaan tag mayong panahon o gitagaan tag mayong panglawas. Una-una ginato pasalamatan ang atong Ginoo kay without God we are nothing. We can do nothing without the Lord. To our Congressman Honorable Steve Chumpian Sulon, sa ating Governor Honorable Rogelio Roel Pacquiao, to our Vice Governor Elmer D. Peralta, our Board Member Efren Tata Galzote, Board Member Iris Arnado, sa ating Board Member Joseph Calanao, Board Member Bing Aligario, Board Member Jose Tranquilino Ruiz. Pakpaki ko ninyo. Ano yung sign eh, pakpaki ko ninyo. Sa ating Board Member Gwen Singkoy, of course sa ating Provincial SK President Joanna Iwag, sa ating butihing Mayor si Big Paul Salarda ng Alabel at kanyang may bahay Ibing Salarda, to our Attorney Maria Teresa Cosentino, Mayor ng Malungon, ang aking palangga, sa ating Mayor ng Kiamba, George Falge, Mayor ng Glan, Victor James Yap Senior. Saan si Tata?